for our Lord. Father, may you receive our declaration today of praising you, worshiping you, honoring you in our midst. Holy Spirit, we continue to acknowledge your working power. We need your presence, O Holy Spirit, at all times, not just during this gathering, but at all times wherever we are. And this is such a wonderful moment together, Lord. Ngagbisan pa sa ang pagsugod, hangtod sa paghumanamo sa panagtigom, everything, Father, amo ning gidedicate diha sa imuha. Even for the presence of each one, Father, ikaw lang, Lord, ang makasatisfy ka namo walay lain. Busa niya kami, Lord, nagpaubos sa mong kaugalingon with all our dreams, with all our desires, with all our prayers, O Lord. And even right now, Lord, I pray for comfort through the Holy Spirit. To everyone, O Lord God, nga dunay mga concerns, let the power of God move upon their hearts, that there will be, Lord, security. There will be, Lord, embrace of your love. And once again, strength that they need, O Lord. We all need that, Father. And Lord, everything na mong dream, desire sa mong life, we believe ikaw ang among source. Even right now, Lord, as we open our hearts to receive your word, let it be that your word will minister to us today. Your word will bring us into another level or dimension of our walk with you. In the name of Jesus, this is all for the glory of your name. Be lifted up, be magnified and glorified. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Please take your seats. Pwede ba i-greet nimo imong katapad kung nanay siya, ing na Happy Mother's Day. And congratulations sa mga tatay, no? O even of course sa mga anak nga niya dinhi. And nindot nga ginasabayan nato ang world recognition sa mga nanay, no? O of course dili siya limited sa month of May lang. But nindot kayo na everyday atong gi-recognize ang atong mga nanay. Amen ba mga husband? Magadawat ba ang mga asawa og magic words sa ilang mga husband everyday? Yes. Pila lang ang nag-yes. How about the others? Nakalimot? No? So, ayaw ninyo kalimti ang magic word nga inyong ihatag nga madungog sa inyong mga asawa everyday. What is the magic word? I love you. That's the magic word. No? So sa wala pa nakasulti, lingi ay mong katapad kung asawa ni mo na. Kung asawa lang, ha? Ingna, I love you. Ingna, I love you. That's a magic word. Amen? And because of that, gidesign ni Lord ang family nga usa ka little heaven. No, langit nga gimugna sa Ginoo. So wala gimugna ni Lord ang balay nga ingon pa nila, unsa maning balaya mura manig impierno. No? Kadungog taw saya na pag nag-away, nagubot na ang balay mura nag-impierno. So kay ang balay kay mura nag-impierno kinsa may nagpuyo didto. Mga demonyo, di ba? Kay asa man day ang pinuyanan sa demonyo, di impierno. So ayaw mo pag-declare nga unsa man ni atong balay mura manig impierno. Kay paglingi nimo sa imong bana, mura pod siya demonyo o niya demonya. Dili siya pwede. Ingnay mo katapad, dili na atong portion. Ayan, ato nang i-declare, no? By the power of God, our family has been restored. Amen. By the death of Jesus Christ on the cross, even just one drop of His blood. And when you believe on that drop of blood of Jesus, the Bible said, we are cleansed, we are forgiven, we are being restored, renewed and redeemed. So we can now start a brand new beginning to build a family according sa design sa atong Ginoo. So therefore, paano siya masustain since God has prepared it in the very beginning? Masustain siya the moment we keep on hearing. Keep on hearing. In sa imong katapad, keep on hearing. Keep on hearing. Keep on hearing. In imong katapad, keep on hearing. Keep on hearing. Keep on hearing the Word of God. Ingna siya the Word of God. Ang pulong sa Ginoo. So meaning mag-increase siya. Doon ay gisugdan pero dili magpabilin nga diha lang siya nga level. Mag-increase kini because of
the wisdom of God has been revealed through His Word. Kaya excited kay ta, no? Karon nga adlaw, ako sad excited nga nag-greet sa atong pastora, my wife, my dear, no, this morning. Wala na ako gimiss. Ako siyang gipukaw sa matamis nga greetings. No? Samtang wala pa ko nigbalik sulod sa kwarto, kay gikan ko di sa akong office, patulog-tulog lang na siya. No? Naghulat di ay sa magic words. No? Sa diyang nakadong na sa magic words, kalit lang nag-energize. No, grabe. So men, powerful din nga itong mga nindot nga pulong. No? Kaya makita nimo pag imong asawa medyo luya na, magic word. No? Appreciate. Declare kung kinsa siya. Kaya adunay power through the word. Wow. Amen. Happy Valentine sa tanan. And also this morning, dili na ako gusto i-miss para i-recognize ang atong mga first-timer. Ang atong mga VIPs. Very important person. Pwede ba nato sila i-recognize by standing? Mga first-timer nga nag-join sa atong worship. Come on. Kauban sa nag-invite. Ayan. Sige, pakpakan na to si Lord. Wow, naa sa likod, naa di sa kilid. Wow, Brother Alden, congratulations. No? And Pastor Jaymar from Davao, niya si Pastor Jaymar. No? Praise God. Sa likod, wow, may mga invites sila. Pakpakan na si Lord, ukusog once again. No? And then nasa din ang Lapasan family, Brother Richard and Sister Ann. No? Praise God. Thank you very much. Pwede naman magalingkod. And we are grateful indeed kay Lord. No? Nga niya kamo nakig-uban, nag-join sa atong worship karon na adlaw. Are you excited? Are you excited for the word? Wow, every Sunday, grabe daghan kayong gina-reveal si Lord sa ato. Sa pag-start pa lang, kung naging sensitive ta, grabe nanay word, praise and worship, nanapoy word. During sa prayer na to, naay word, tanan. Kaya nga naman, this is our solid foundation, the word of God. And even now, as we keep on coming before Him, we also need the Word of God. The title of our meditation is all about the light of Christ's gospel. The light of Christ's gospel. So, dili siya ordinary nga gospel. Dili siya ordinary nga word. Sa dihang atong i-recognize ka na nga word that will bring light into your life. Kaya ayaw i-underestimate ang pulong na imong nadawatan. Very powerful yan nga word. It will bring light to your darkened situation. Ngit-ngit na kinabuhi, lisod na kinabuhi, wala kay laing gikinahanglan the gospel, the word of God. That's why kitang tanan nga naga-journey sa word, excited kita. Kay bisan gani, pagtanaw nimo sa iyong palibot nga mura manig lisod, mura manig imposible, but the moment you see the light, and that light is the Word of God, that light will bring hope to your soul, to your life. So taas-taas nga verse atong basahon from 2 Corinthians chapter 4, beginning on verse 1 to verse 18, from the New King James Version. So dili na ko i-miss nga basahon kinigikan sa verse 1 to 18, o gatong sundon. Kay naa dinhi nakapaloob so far ang grace nga gibuhos sa Ginoo sa ato para dunay tulo ka point unya nga akong i-deliver para sa ato in preparation sa kind of life, klase sa kinabuhi nga dapat imong i-attain o imong i-receive, o paano siya masustain along the way. But most of all, in the third point unya akong paghisgutan, what kind of preparation that you can do in order nga mahimo kang relevant sa kingdom sa atong Ginoo. Pag ingon gani kog relevant, meaning when you are in the kingdom, every time mo tan-aw sa imong hari, grabe makapahiyom siya sa imuha. No? Dili lang kay belong ka sa kingdom, pero pag tan-aw sa hari nimo murag magpanglungo siya. Moingon bitaw siya nga sayang. Na siya sa akong gingarian pero wala siya nagpuyo according sa akong gidesign nga para unta iyang enjoy. So it's a choice still. Because daghan mga tao karon, yes, nabilong na sila sa kingdom ni Lord, pero every time mo tan-aw ang hari to that person, nasayangan siya in the sense na wala ni gawas ang iyang full potential according sa designed life sa King, and that King is our Lord Jesus Christ. That's why kung ma-remember niyo for those nga naka-join sa encounter, ingon ako,
there are two kinds of Christians. No? Kristohanon, pero doon nagihapoy duha ka klase nga Kristohanon. Kristohanon ka by virtue of your relationship with the Lord. You accept Jesus Christ as your Lord and Savior, then you are a Christian, meaning your life has been now offered to God through Jesus Christ's relationship. Pero kung dili ka mo adto sa imong next level nga dad-an sa Ginoo sa imo, and that is a Christian who truly encountered Jesus. Say the word encounter. So meaning dunay choice nimo. Nga pwede ka nga mag-accept kay Jesus Christ, pero magpili ka nga, dili ra ko, okay na ko ani. At least saved na ko. Pero naay person nga muadto sa siyang next level. I want to know Christ. I want to encounter Christ. I want to know His plan and His will over my life. That is the next level of a person nga nag-build og relationship kay Lord. And as far as sa akong pagtanaw as a pastor is concerned, na mga pipila ka mga taong di na sila ganahan mo go forward sa ilang paglakaw sa Ginoo. Kaya unsa ang ilang life, gitawag nato mga minimal Christian sila. Meaning, wala nila na-enjoy ang full potential nga giandam ni Lord. That's why ingon ako sa akong introduction kaganina, when I understand discipleship, akong gina-push ang Christian to go to their next level. Because on the next level, dito nimo makita ang beauty sa kind of life nga nag-serve ka kay Lord. Dito nimo ma-appreciate ang kind of promises nga giandam ni Lord sa ato, even wala pa ka na ipakatawa na yung kalibutan, doon na nag-prepare nga great, mighty, wonderful si Lord sa imuha. Are you grateful for that? Mao na nga atong ginaadtuan mga igsoon. Mao na nga doon ay gitawag na tong intentional push nga ginabuhat nato. And praise God because God reveals that to us. Now let's proceed to our Bible reading this morning. From verse number 1, New King James Version. Therefore, since we have this ministry. Wow. Ingnay mo katapad doon na kay ministry. Ayan. Meaning, since you receive the word, the truth, the mandate, we have the ministry. Now, as we have received mercy, we do not lose heart. So, walay magluya-luya. Wala na'y magbugnaw-bugnaw. Klaro na ang gipahimo ni Lord para sa ato. Verse number 2. But we have renounced the hidden things of shame, that walking in the craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Meaning, the Word of God is the clear picture of what unsa ang pwede nga mahitabo nga nindot sa imong kinabuhi the moment you are properly guided by the revelation of the Word of God. God reveals. Wala niya gitago. Iyang gipadayag. Next verse, 3. But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Meaning, bisag kung sa kanindot ang gospel nga imong gidaladala, dunay mga tao nga nataptapan ang ilang mga hunahuna. This is the next verse. Ingon ang verse number 4. Whose minds the God of this age has blinded. Kinsa man ang God of this age? Satan. Og tanan nga yang mga deception. That's why the people don't understand, don't recognize ang kanindot sa word nga ilang madungog, nga makapahawas unta sa ilang kinabuhi. The God of this age has blinded. Who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Grabe nga grace ni Igsoon. That even though ang mga people are perishing because they don't recognize, wala nila giila, ang word ni Lord nga dapat mo'y makapahawas nila, but still, there is that prevailing light of the Lord nga naga-keep on penetrating sa ilang hunahuna until nga ma-open up sila. Og mauni ang kasagaran
maybe nga testimony sa uban, nga dugay bago ko nakasabot. Yes, na born again ko, yan nga nuig, pero daghan ko wala na sabtan, and yet, the light of the gospel keep on penetrating on the mind until one day, o kana nga one day, niabot sa imong kinabuhi karon na kayong ka, Lord, pagkanindot man day ang mag-alagad nimo. Pagkanindot man day, Lord, nga fully committed sa imo. That in the middle of grabe nga testing, but still the light has still shone. Nag-shine siya sa akong mind that I may understand the plan of God. Kaya amazing, di ba? Amazing, like the testimony this morning. Even though dahil mga babag, pagsulay nga naiabot sa kinabuhi, still, the light of the Word of God nakapenetrate sa mind. Gamayon siya. Mulabay lang ning tanan, pero mag-prevail gihapon on say promise ni Lord para sa ako. Pakpakan na to si Lord ni Hana. Come on. Hallelujah. Verse number 5. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bondservants for Jesus' sake. Meaning, mahimo kitang tanan nga instrumento og dili atong kaugalingon atong gina-preach. But so, ingon ako ganyan sa prayer, our testimony has been declared, but the glory of God is just for Him and Him alone. Kaya kung nagamit ang word nga, ako gining ipagsigarbo ang gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Meaning, I gave the testimony, but the glory is for the Lord. Kaya dili ka maulaw mag-declare. Because ako, testimony lang ning ako, experience ko lang ni. Pero kung mayroon ka, paano nan siya nahitabo? It's all about the grace of God over my life. So dili ka mo yun nga, ako gyud ni. Naningkamot gyud ko. Grabe na ko ning pangayo. Grabe na ko ning paningkamot. No, wala nang glory kay Lord. Sa imo na ang glory. Og delikado siya. That's why we tell you when you give your testimony, come on, just declare on sang gibuhat ni Lord. Just declare on sang mga butang na na-receive nimo kay Lord. But always make sure that the glory be back unto our God alone. Is that an amen? Amen. Verse number 6. For it is the God who commanded light to shine out of darkness. Hallelujah. Asa maday nagkinahanglan o asa gikinahanglan ang light? Definitely sa ngit-ngit. Nga nung nagpasigat sa mga suga, because kung ato ning palungon, dili kay sa anak kahayag, kulang ang kahayag. That's why we need the light. The same. Nga nung dunay gospel, nga nung kinahanglan i-preach ang gospel, because the world are suffering such or so much darkness. Now, people, wala na sila makasabot sa ilang identity. The family, wala na sa kahibalo, unsa ang ilang destiny sa ilang kinabuhi. Kaya ang tanan na lang i-acquire nila, kini basin makaswerte ni, kini basin makahatod ni swerte sa akong kinabuhi, kini tanan na lang. Kaya nga naman sila mismo naglibog na asa magagikan ang tinuod nga satisfaction sa ilang kinabuhi. And here we are today, we are so blessed. Are you blessed? We have the Word of God, the source of light. We have the Word of God, the source of life. We have the Word of God, our guide every day. That even though murag nakasukwahi siya sa present situation nimo, but you have the Word of God, the final authority. The Word of God. Ingnan mong katapad, the Word of God. Kung kini ma-appreciate lang ginato igsoon. Mo na nga bisag, mao na akong kahimtang, gigubot kayo, nagkaguliyang kayo, but Lord, I have your Word. Supreme. And the owner of that word is the God Himself. And when you start to believe the word, ingon ang Bible, the word became flesh and dwell among us. Grabe. Dili siya magpabilin nga pulong nga layo. Kana nga pulong mudagayday padung kanimo. Og mupuyo siya, mudwell, mupuyo siya, muguide siya, mudirect siya sa imong life. Kaya ang mga next nga verses din ang testimony ni Paul. I'm so excited. Maabta na ito nga verse atong reading karon. But verse 7. Ingon siya, but we have this treasure in the earth and vessels. Treasure. Taliwala nga kining atong lawas, malata ni, mamatay ni, madaot ni, but ingon ang word ni Lord, dunay treasure nga nakahambin
bisan ining atong kalibutanon nga lawas. Dunay nagpuyo na nga kayamanan. That is the Word of God, God Himself. The Bible said our body is the temple of the Holy Spirit. Earthen vessel siya, body siya, flesh siya, pero gitugutan sa Ginoo nga mahimong puy-anan sa bala ng Espiritu. Ug mao na nga atong victory exon. Mao ni kadaugan nato. Mao na atong hope. Ingon ang Bible, that the excellence of the power may be of God and not of us. Everything, again, mabalik ang himaya sa Ginoo. Verse number 8. Ayan, mao ni ang testimony ni Paul. Pwede po nga mahimong testimony nimo sa imong life in the past. Pwede ba natong basahon from verse 8 and 9? Really want to read. We are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. If you are that person, shout amen. Amen. So we can now identify like Paul. Mayon ka, grabe ang akong nagian. Kung kasayod pa lang ka sa akong kagahapon o akong nagian, ikaw na, testimony ni mo na. Sa Bisaya, kung imo nang basahon, kuyaw nga mga pulong ang isgutan diha. Pero ang ending, wala ka gipasagdan sa Dios. Giabandona ka sa tao, pero never si Lord mo abandon sa imo. Gitamay ka sa mga tao, pero si Lord kanunay kanyang gidawat. Gibiay-biay ka sa mga tao, pero dunay precious nga words si Lord para nimo. So ang challenge karon, kinsa man ang imong paminawon, ang pulong sa tao o ang pulong sa Ginoo. Kay bala mo sayo nako madetect ang tao nga naminaw sa pulong sa tao. Kanang tawhan na kanunay siya madiscourage, madismayado siya. Pangutan-on nimo nganong na-discourage man ka? Sikuan man good. Giingnan ko niya ngayani ko. Ay naminaw siya sa pulong sa tao. Kung ako makadungog nimo nga magsulti ka na kanako, akong pangutanan nimo, unsa man day ang pulong sa Ginoo nga imong nadungog? Do na by certain promise si Lord sa imo as far as sa imong journey is concerned? So definitely pag Christian namin siya, naipulong ang Ginoo sa ako, saad niya sa ako. So akong pangutana, so kinsa karon ang tinuod? Ang giingon sa tao o ang giingon sa Dios? Makahimas-mas siya eh. And the same question that I like to throw it to you. Kay kung maminaw ka sa palibot nimo, mutanaw ka sa kahimtang nimo, ma-discourage ka. So on and so forth na kind of situation sa palibot nato nga wala dili mag-bring og hope sa imong life, the moment mag-take focus ka unsa imong nakita ug unsa imong madungog sa mga words sa mga tao. But God is telling us today, when you put your trust on me, I will never abandon you. I will never forsake you. I will never leave you alone. I will be with you. Is that amazing? And I want us this morning to receive that revelation. That even ang imong mga closest loved ones, gi-abandon kanila, be comforted in the Word of God because God said, I will never abandon you. Na yung mga tao nga nag-give of promise sa imo, pero promises are made to be broken by the people. Do not be disheartened, but instead look up and ask the Lord for His Word and claim the precious promise of the Lord. Can I hear an amen to that? Amen. So disciples, I'd like to encourage every one of us. We are on the edge of the last days, and people today are gubot ang ilang una-una. They don't now understand on sa ilang pagabuhaton. Be secured in the Word of God that even though kini mga grabe naman nga testimony ni Paul, and yet at the end ingon siya, I was not being destroyed. Verse number 10, always carrying about the body of dying of the Lord Jesus Christ, of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Is that an amen? Look up here, the Word of God is telling us today. Gusto ni Lord nga dasigon ta the light of the gospel of Jesus Christ. Verse number 11,
For we who live are always delivered to death for Jesus. So ay kakurat nga na problema. Ay kakurat nga grabe na mga testings nga mo. Ay kakurat. That is the portion of this flesh. But look at this. That the life of Jesus may also may be manifested in our mortal body. The same body nga nabiktima sa enemy, ingon ni Jesus, the same body nga akong i-restore, i-redeem. So that even the same body, dunay manifestation of the glory of God. Unya na ta maghulat og transformation total, immortal body kung mauli na ta sa gingarian sa Ginoo. Pero sa karon, the same body ang gamito ni Lord. Nga gigamit kaniadto sa demonyo, gidaot sa demonyo kaniadto. The same body nga i-restore ni Lord karon nga makita sa mga tao. Amazing! Mao niyang kinabuhi kaniadto, the same person, the same body, the same face. Now, the same body, the same person, the same face, and yet naka-experience siya og transformation gikan ni Lord. Mao na amazing na story. Kay mo ingon sila, di ba si Kuan? Mao niyang kinabuhi kanadto, pero tan-awa karon. Wow, that is a great story. Ingnay imong katapad, mao na ang imong istorya. Can I hear an amen to that? So dapat adunay distinction. Karon kay nag-journey na ka kay Lord. Naminaw ka na sa Word. Ikaw na mismo imo nang i-renounce ang mga dili maayo. Ikaw mismo ang mo decide. So that the people around you, makita nila ang real transformation. Kung kaniadto, makitaan ka nila nga nangabisyo. Tataw sa ilang duha ka mga mata. Karon lahi na ang imong kinabuhi. Kung kaniadto gubot sa sulod sa balay, mahibawan sa mga silingan, pero ma-amaze sila karon lahi na ang picture sa sulod sa balay. Mao na yung gusto ni Lord nga manifestation sa atong life. Kung kaniadto ang imong Domingo, walay direksyon, bisag asa ka lang, mahibawan sa imong amigo, mahibawan sa imong mga higala, nga basta Sunday, I have to go to the house of God to worship. Makahibalo sila. Ang imong silingan, makahibalo sila kung asa ka sa Domingo. Ang imong mga barkada, nahibalo sila kung asa ka sa Domingo. Kung gusto ka nila matagpuan, makitaan, muanhi sila, kauban nimo magsimba, aron lang ka makitaan nila. That is mga physical manifestation of the transformation. That's why we will never miss our gathering, because that is your picture of new life in the Lord. Can I hear an amen? Verse number 12. So then, death is working in us, but life working in you. This is Paul, the one who sacrificed. Mausad ni sa ato, when we sacrifice to just para mag-invite sa uban, grabe lisod-lisoron ta nila, balibaran ta nila, dili na ta nila tagdon sa Facebook, kay nga naman, spiritual na ang imong ginapang share, sige lang, we are carrying the death so that life may arise on them. Kaya nga naman, dili man ka muundang. Ingnay mong katapad, you are unstoppable. Kaya bisag unsa pa, ang i-carry nila sa imo, dili ka muundang. Nga naman, you have the light, you have the word na confirm sa imong kasing-kasing. Are we learning this morning? Verse number 13. And since we have the same spirit of faith according to what is written, atong i-declare, ready, want to go. I believe, and therefore I spoke. We also believe, and therefore speak. Notice kining a saying from the Old Testament. Kanusa ka maka-declare, kanusa ka maka-speak, first when you believe. That is not just simply, I believe, meaning there is manifestation. That's why na testimony. Kasi sa diyang nagtuo siya, nagsalig, ang couple, si Claire, kauban niyang ang iyong husband, nagtuo sila, therefore they can speak by the grace of God. The same, when we believe, then ayaw pagpakahilom. Amen? Ayaw i-withhold ang mga butang na nadawatan nimo kay Lord
speak it out. Matapadan ni mo imong amigo, higala, kaila, di ka mapugnan, maghisgot ka sa kayo sa Dios. Because you believe and you experience. This is our commitment. Kung ikaw mahilig sa social media, gamitan na. Pero kung ngayon mong paggamit sa social media para lang ka malingaw, TikTok nga walay hinungdan, stop it. Pero kung kana siya ginagamit para mag-share ka sa imong mga higala, pero pagpangandam, kay once maging naana ka sa social media, dunay negative, dunay positive diha, andama imong kasing-kasing. Bisag unsa ka pure, gipastingan pa nimo na before ka mag-post, gipastingan nimo, giampon Lord nga kini makadungog, makakita ni Lord ng panalanginan, naabuhi pang demonyo. Kung nadagan mga Christian, ma-discourage sila. Nindot man ang akong gi-share, nganong nag-negative man sila. Igsoon, buhi pa ang demonyo. O ayaw pagpangandoy nga si Satanas maborn again. He was judged already. Gusto siya mandamay. Kaya prepare yourselves to be exposed. It's either negative or positive response. Guard your heart and keep doing it for the glory of the Lord. Amen? Kaya the moment mag-show up ka na, I'm a Christian, I believe on Jesus Christ, muingon na mong silingan, be. Kung dili ka makaandam, ma-discourage ka. Tuo. Kung dili ka prepared, muundang ka. Pero the moment there is a solid foundation in your heart, every time na yung mga negative nga mabot sa imo ka, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Makita nimo siya, imo siyang i-greet, imo siyang taganog nindot nga response still. Why? Because ang imong motivation is what is happening inside of you. Therefore, again, this word, I believe, and therefore I spoke. We also believe, and therefore we speak. Kaya mailhan nimo ang tao nga grabig na receive kay Lord, dili nimo na mapugnan. Mailhan nimo ang tao nga nakasabot sa vision ni Lord, mo conquest na, mo bisita na, mangita nagkaistorya para lang ma-share niya unsang nasa sulod niya. Ingay mong katapad, murag ikaw. Yan. Lami kay magpatakod sa imuha. Kay grabe, unstoppable ka. Sigag share. And the Lord will reward us by doing so. Verse number 14. Knowing that He who raised up from the Lord Jesus will also raise us up with Jesus and will present us with you. The same power. Can you imagine? Ang gahom nga nakapabanaw kay Hesukristo gikan sa mga minatay, parihas lang nga gahom nga available sa imong sa ako karon aron iya kang pahawason sa imong kahimtang. Hallelujah. Dili to special spirit ang nagminister kay Jesus Christ sa iyang pagministeryo sa kalibutan. The same spirit nga available sa imo karon ug sa ako. Kay usa lang man ang Holy Spirit. Dili man daghan. The same power. So unsang requirement? Ingnay mong katapad, just believe. That is the requirement. Ayaw dudahe. Kaya, maingon tao sa'yo, kung kaya niya, kaya po na ako na. Kung nahitabo saya, mahitabo po sa ako. Grabe nga faith na. Ayaw tanawin mo kagalingon, nahimo niya kay, kuyaw mangguna siya, ako, ingani raman ko. Oops, that is not the word. Because the same spirit. Okay? The same power available. Verse number 15. For all things are for your sakes. That grace, say the word grace. Hallelujah. That grace having spread through the many may cause thanksgiving to abound to the glory of God. It's all about the availability of the grace of God. I always speak this. I always declare this with humility. I can just stand here before you today because of the grace of God. The grace of God. And the Bible said, that grace having spread through the many may cause thanksgiving. Diba ang tao bitaw nga nag-recognize good sa grasya, kabaw mo ang nagagawa sa iyang bibig, puro pagdahig sa Ginoo. Daigon siya sa, kuyaw na kay kano. Lord, salamat Lord. Grace ni mo ni Lord. Mailhan ni mo igsuon.
kung ikaw recipient ka sa grace. Kaya every time na yung mga manifestation sa imo, you can always connect it to the grace of God. Because actually that's it is. Wala tayo ato. Grace tanan ni sa Ginoo sa ato. Hallelujah. Verse 17. Second to the last or third to the last verse. Or second to the last. For our light affliction. Ingay mong katamad, light affliction. Kung sabi po masabot niya na, gamay ra nga mga pagsulay. Gamay ra na nga mga pagantos, light gaan. Kaya, kanang imong katapad usahay, na problema, grabe, bugata kayo, di na ako makaya. Ingna siya, gaan ra na. According sa word ni Lord, gamay ra na. Di, wag ka kakasabot sa bugat ni, gamay ra lagi. Tuhuwi ko kay mo nagiingon sa word ni Lord, gamay ra. And the moment we have this word, ma-amaze ang nasa iyong palibot. Kaya yes, real, na problem, na concern, pero dili siya makabag down sa imo, ha? To the point nga, leave me alone. Mangyayana bitang mga word. I want to be alone. How many days? 1 week. Grabe po na nga pag-antos, 1 week yun. Di ka matagad, di ka mapansin nga naman. Bugat kay mong gidala, dili ang Bible nagsulti, light affliction rana. Kaya. Tingnan mong katapad, kaya. Kinsay nagato nga kaya? That's our life. Kaya. Is working for us a far more exceeding an eternal weight of glory. Grabe ang iyang result, oh. Grabe ang ending. Eternal glory. Walay katapusan nga himaya na. That's why nag-journey ta sa word so that doon ay solid foundation sa atong mga kinabuhi. Last verse, 18. Tama ba? This is the last verse. Yeah, 18. While we do not look at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are temporary, but the things which are not sin are eternal. Ang mga butang nga nagahitabo sa sulod sa atong kasing-kasing nga nadawatan nato gikan sa Dios, dili siya makita pero magmanifest siya eternally. Pero ang makita nimo nga mga ebidensya karon sa imong naked eye, the Bible said, those are but temporary. Sa tinuod lang, mao ni ang trouble nato. And I pray this morning, nga dili na ni mahimo nimong continuous nga trouble, because today, as we hear the word, mag-decide ka. Unsang trouble nato? Kanunay ta concern, unsang imong makita. Gamay ra atong concern sa dili makita. Kaya nga atong ginapanindot, atong looks. Dapat inigawas ako sa balay, tanan nga makikita nako, gwapo ko sa ilang pananaw. Di ba? Dili siya dautan. Dili po ko muingon nga dili niyo nabuhaton. Pero the thing is, those are but temporary. And for me to give the advocate is that, at timana pag-ayo what is in the outside, at timana pod pag-ayo what is on the inside, to make it balance. Is that an amen? Kaya kung magsika pagwapa, go ahead. Outwardly, at timana pod pag-ayo ang nasa sulod para sa gawas, gwapo, gwapa, sa sulod, gwapo, gwapasad kong babae. Balanse. Kay kanarabang nasa sulod nga wala nimo giatiman, biklono na. Ang problema kung unsang nasa sulod nga wala nimo giatiman, pag kana ang mabikil, damay ang sagawas. Pag ang tao naguol, bisag unsa pa aniyang pagwapa, makita sa dagway. Tama, mali? Bisag unsa pa ng ibagno siyang nawong kung kana ng bagulanon, mapangit yun na siya tanawon. Pero ang tao kayang gatiman sa sulod, unsa yang gatiman? Gimintay niya ang kalipay sa Dios, ang kalinaw sa Dios, ang gugma sa Dios, na kanunay sa mga pulong niya,
bisang dili pa kay na siya kanunay mag-atiman sa gawas, mo manifest ang gitawag na smiling face. Sa Bisaya, katawanan og nawong. Meaning dunay expression sa gawas. Are we learning this morning? So lingay imong katapad. Alam na unsang nasa sulod. Di ba? Pag pangamusta pa lang nimo, tagaan nimo siya pila ka seconds sa tanawon. Kabaw ko unsay nasa sulod. Kay may bawaan nimo ang tao nga nag-smile nga fake. May bawaan nimo. Dili na makasustain. Seconds, kamusta ka? Maayo man. Seconds ra, mabagdown. Nga naman, nahitabo sa sulod nga dili mga maayo. Pero kanang tao nga gi-maintain niyang sa sulod. Pag pangamusta nimo, grabe na. Kay balos siya. Nga bisan pag saliwala sa palibot, there's something inside of me nga gialagaan ako, and that is for the glory of the Lord. Very clear ang word, ingon siya. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. That's why nag-advocate ko. Make it balance. Pagkanindo tanawon, sa sulod giatiman, sa gawas giatiman, ang pulong nako niya na perfect. Perfect. Ang pag-alagad sa Ginoo walay putol. Ang pag-atiman sa outward family life, grabe kamalipayon. Perfect. There's no perfect, yet we can still declare perfect. Because my mentor told me, I have a perfect wife. Ingon siya, perfect din niyang wife. Magbuot di ay ka. Mamana akong description sa akong asawa. Perfect. Nga naman, that is actually a prophetic declaration. Nga bisag dili pa ka perfect, but I already prophesy, you are perfect. So ang asawa pugos nga magpa-perfecto na lang. Kasi gipropesiya na. Di ba? The power of declaration. Kaya mga ginikanan, mo ni sekreto sa pagdisiplin sa mga bata. Ayaw yung na yung bata, kinig yung akong bugoy. Huy, magbinugoy yun na. Gipropesay mo eh. Pero gani mo yung wow, kining akong anak na buutan. Bisan pa nagpabadlong na, buutan manday ko. Oh, di ba? Prophetic declaration. And these are the power of the word. Husband and wife, do not speak negative over your partner in the middle sa inyong mga panaglalis. Speak life. Ayaw yung imong bana, kini akong bana, grabe gini katamad, wala nagplano-plano. Balik tara pag sulti, kini akong bana, kugihan ni kusog mo plano ni. Maghiuklog lagi na. Unya, wise na siya, nanginsulto man ka. Kaila na isa sing kugligon. You speak life. And when you speak that life, grace will flow. Amen? So notice kining atong gibasa karon, do na siya'y physical and spiritual application. I have a question here this morning. What is the effect of having the light of the gospel? Kining atong gibasa, gistudyuhan, gipamalandungan, unsa ka ay ang epekto dapat nga makita sa imong kinabuhi? There are 3 effects nga akong gustong i-share as we give my points this morning. Number 1 effect of the gospel of the Lord. Atong dunganan sa pag-declare. Ready? 1, 2, declare. Our hope for the present time and our future is fully secured. Did you believe that? Say amen. Because of the light of the gospel, our hope for the present time and our hope for the future time is fully secured. I believe on that. Si Lord pag naghatag, never na niya kuhaon. That's why I remember when I received the vision, I understand this truth. When I received the vision, because the vision has been revealed to us, to me, personally, to my wife, nangay ko wisdom kay Lord, Lord, unsa kong buhaton? Para masabtan ako, that gikan karon Lord, dili na ko makagawas ani nga vision. Then I declare, Lord,
I will not hold the vision. Lord, dili ako ang mugunit sa vision. Dili ako, Lord, ang mukapyot sa vision, dili. But Lord, ang imong kamot mo'y mugunit sa ako with the vision. Example, the cellphone. Kini ako, kini ang vision. Gigunitan ko sa vision. Bisag unsa na kog lugnot, kay ang vision nagunit nako, di nagyod ko makagawas. Nga naman, ang vision na ang nagunit sa ako. Pero kung baliktaron ako, kini ang vision, kini ako. Ako ang mugunit sa vision. Moabot ang time, ma-discourage ko. Madismayado ko, pwede muluag ang akong paggunit sa vision. And in one day, mubuhi ko sa vision. That's why I made the decision, Lord, I will not hold on to the vision, but let the vision and your hand, Lord, will take hold of me. And by the grace of God, until sa iyong pagbalik, I will continue to do the vision of winning souls and making disciples. My hope is fully secured. Is that your prayer as well? That's why dili ta pwede mo gawas the moment kita na ang gigunitan. We'll be answerable to Him. Second lesson that I learned, effects of the gospel, light of the gospel. Isulat ninyo kini. Defeating the scheme of the enemy, darkness and deceits. These are the effects, the second effect, when we have the light of the gospel. By the power of God, we can now defeat any scheme. Kining scheme sa enemy, grabe ni. Di na mo mabantayan, di ka kapansin. Pero the moment you have the light of the gospel, maging sensitive ka, aware ka, you have the discernment nga kinibuhat sa kaaway, o dili ko pwede matrap, gikan dinhi. Schemes, darkness, and deceits. Paano ni mo ma-overcome? You need the light of the gospel. Ayaw gid pagkumpiyansa. That's why every day, go back to the Word. Ayaw kumpiyansa. Para ma-maintain, malig-on ang imong journey kay Lord, always go back to the light of the gospel. Spend time in the presence of God. Dili ang imong previous na victory mao'y magdala sa imong victory karon, kundi ang imong continuous padayon. Kay daghan nga mga victorious kaniadto, karon defeated na sila. Usa lang ako nakita ni undang nagkumpiyansa. Kaya doon ay mga tao karon hilig kayo, sa amo gyud kaniadto, grabe gyud to ang karon. Kamusta man ang karon? Praise God ni atong kaniadto. Ang karon. How about ang imong ugma? You have to prepare them. But by virtue of the light of the gospel that we read this morning, then defeat the scheme of the enemy, darkness and deceits over your life. Amen. Nindot kayo itong song kanina. Unsa itong gi-declare? I am free. I am free. I am free. Is that you? Say it again. I am free. Yan, that's because of what the Lord has done, we are free. The third and the last. Mark, please come. The third effects of the light of the gospel over us. Kini ang atong gusto nga emphasize karon. Atong basahon og dungan, ready one to read. We carry the ministry of reconciliation by bringing the gospel of redemption to the dying world. Is that amen? Unless and until magkaroon kag tinuod nga burden sa imong heart. Sa imong loved ones, sa imong kaila, you always carry that ministry of reconciliation. Dying world is on. It's not just a temporary death, but the death eternal.
So nako pamalandungan nato ni nga points. Kay dinita naga-master karon sa atong pag-evangelize, pag-conquests, nganong naga-cell group ka every week, nganong nag-adto ka sa simbalay, nganong naga-join ka sa training sa live class, SOL 123, because you are preparing yourself to become carrier of this light of the gospel, for we have the ministry of reconciliations. Nasabtan ba nato ni mga igsoon? Nasabtan ba nato ni? Are you preparing yourself for this? Therefore, carry it. Carry the ministry of reconciliation. Bring the gospel to the people around you. Tagay silag hope as we receive the hope. Tagay silag promise ni Lord as we receive the promise. And then journey with them. Gaya sa atong mga experience, patiently waiting upon the Lord. Isaiah 60 verse 11. Isaiah 60 verse 2, Isaiah 60 verse 1, it's all about the light of the Lord will come. And then at the end of the verse says, wait for it. For the time will be fully come. It will happen. Kaya sa mga tao nga ginashare nimo gospel, they think man gud usahay pag mag-share ka gospel sa mag-magic na dayon nga mao kini nga life. Journey with them. Patiently waiting upon the will of the plan of the Lord. Journey with them. That's why I appreciate mga primary leaders nga na mga ginawentro ang inyong mga under sa inyo nga atong mga 144 leaders. Grabe, naga-journey mo with them. Because ikaw mismo nakarelate ka, because ako sad nag-journey po ko niini. So sige lang kini mga butang, malampasan nato ni pagabot sa unahan. The Lord is preparing great and mighty para sa ato. Kaya wala ta nagahatag sila mga promises lang nga mga okay tanan kay Lord, okay. No, there is darkness na magyani mo, but always have the light of the gospel. Carry it on. This morning as we end, I want you to pray for a person nga imong target karon nga week, nga imong dad-an sa mensahe. This is a precious time for us to prepare this atmosphere. Siguro 1 to 3. Kung na kay 3 ka person nga ma-remember karon, imo nang buhaton. Bow down your head, close your eyes. Remember those 3 persons. Name, pangalan, panganli. Panganli. We believe that God is here today and He is going to listen to our prayer. Panganli ng tulo ka person, kanang tulo nga imong nailhan nga, given the chance karong nga week, mag-share ka og message or testimony sa ila, invite nimo sila. Tuuhi nga sa imong prayer this morning, karong nga week, doon ay chance nga ma-meet nimo sila. Dili nimo sila imbitahon para magbalhin og reliyon. Dili nimo sila imbitahon para may membro sa GCM, no. Imo silang imbitahon for the sake sa light of the gospel nga ilang gikinahanglan. Sama sa imong experience karon nga sila sad mag-begin, mag-journey kay Lord. I believe this morning nga ginadungog ni Lord kana ang mga pangalan nga imong gina-mention karon. Because we will pray that in Jesus' name, applying the blood of Jesus right now, that those names right now, kana nga mga person nga na nag-iya na nga mga pangalan, the Holy Spirit, we pray, nga nag-move na sa ilang mga life today, bisan asa o unsang ilang kahimtang karon, by virtue sa imong powerful prayer by faith. This morning, the Lord will visit them in a very special way. Because we believe, therefore we speak. Father, with all our hearts this morning we come. With all our declaration through your word we come. We have received so much, Lord, word, light over us. And by faith, Lord, our hearts are being now enlightened by the truth that comes from your word. Praise God for that. And now we will go to our next level.
Lord, we will carry this ministry of reconciliation by bringing the gospel of redemption to the lives of these people that I pray this morning. Lord, I remember my brother, Aaron. I remember my friend, Eric, O Lord. I remember my friend, Ronnie, O Lord. I come to you today. I come to you today bringing these names before you. That in the name of Jesus, you'll give them the chance, Lord, today to listen to your voice and for them to attend ang ilang spiritual need, spiritual journey. And I pray for them, Lord. And there's so much more people around us, Lord, that needs the gospel, the light of the gospel, Lord. And today we just come to you and pray. Lord, salamat, salamat kaayo. Tungod sa imong pulong, Lord, we have this burden in our hearts. Kaya dili mi mag-undang, Lord, sa among kaugalingon lamang. Where in fact we are preparing, Lord, to do the ministry. Each one of us will do the ministry, O God, of bringing forth the gospel of redemption to the dying world, to the dying people, O God, to the dying friend, loved ones, in the name of Jesus. And before man lang si Lord, imong tawago na sa ilang final abode, Lord, they will come to know you as their Lord and Savior, and they will be fully secured, Lord, for eternity with you in heaven. Thank you, Lord, for such a privilege for us. Nagitagani mo kami kinabuhi, Lord, para makaandam kami. So that, Lord, by virtue sa word ni mo, nga light sa among life, then mag-guided kami, ma-align kami, ma-plaster among kinabuhi, mag-live kami, Ginoo, nga nay inner witness that the love, the grace ni mo, Ginoo, Lord, ang peace ni mo, Lord God, ang joy, O God, that passeth all understanding, will guard our lives, Lord, from this time forth and forevermore. Let your blessing flow to everyone who have prayed, O God, this morning. And I believe, Lord, nakahatod kinig himaya sa imong pangalan. Nakahatod kinig, Ginoo, pagdayeg diha kanimo, Lord, because mao kini ang imong pinitik sa kasing-kasing nga ang mga kinabuhi sa tao magabalik diha sa imong tilan. Gamita kami, Lord, as your instrument to bring forth this message to the people around us. For all this we declare in prayer today, in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Pagpakan na to si Lord.